na minim anuti na mi ga mi ho na de ba mi suno babu si wo ku yenda na sunya mi adu mi ti asida afe woni endi akon emu biara ni wa wo tu mi eno enunti yare beti mi aba. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Enyonyam ni die asida nka otwedi aponyankopon enansu bio abre nyina ehyiema nia esi dikan ye ne se etwase de asidama otwedi aponyankopon fise onyankopon aye bia man bia na wonka nye onyame ayama o batodofo na me pese me kai o se onyankopon ni wodini onyankopon aye bebre na ma o enti afasida ema no enti se woni me be adwen kro ena no pe emra di nyam so padwumadie bayi ye nyina mfa asida aye ni kabia ma otwedi aponyankopon emfiri akoma emutie mu no onyankopon beje yeso na wa ma yasida no afro eduranim se eduhwan nyamsum padwumadie ene ede ba ena no pei se ne ye ne da no ene ye ba be kotro sem no mufise na ye Easter na se ye ka se Easter na ye de bia emse a Christopher ye di si ho e kai ye dofo ewu ayo onyankopon ba ogwama no nia obewu ma menu ami no de ne kra beto ho ma menu ami no se ye na nka ye mfata anase ye nse na ke ya manfrafo ya ma ne manmufo na onam na adom so atwe na ba se yensu yemra onyankopon ahini no mu bi na ene ye ba besua bibi afa Kristo wu ho na yesua bibi afa Kristo achidifo a owu na pai fa hodi amayen tio owu no apai fa hodi amayen na e ba behwe so fa hodi na yenya owu no mu no eno ano no anasa fa hodi na chi no otayi bi ho ti asani yepa na ene nia yebesua no edin a eda so no se onyankopon hirachi otan tio so onyankopon dum boa wo hira wo a nya no ano no odofo otan bi di echi okon bi di echi ti asani yepa nti so onyankopon tene sa wo so pagya wo a onyankopon yiwa ma okon tio onyankopon ayiwa ma okon etwasa okon nti ekọ efficiency train say yen hyehyɛ akode ni nyina sɛ okon ni hɔ a ɔnkyerɛ sɛ hyɛ akode na kyerɛ sɛ okon wɔ ti asɛm ni yie pa nti sɛ yɛka Kristo wu apai fa hodie ama me no mi no na fa hodie yenya no yenya onyankopon mu enye wiase yenya fa hodie onyankopon mu fi se yena nka yensem fata na feidie yenya akwanya se yemeye onyankopon ma na emu ma wiase de eye okun enti Kristo se manfaso bi ne ba wiase na emu okun ya na nkrofo ntiase nanso nkomhye no so ya asomdue agya fi se wo ya asomdue ma won na owu na pai fa hodie ma won onyankopon mu na emu ma ba wiase de a eye papa mu se kantwe okun owu otan ti asem ne yepa we ni nyoma ene da dua minu amienu eba besua na ehu se Kristo wuo no se pai fa hodie ma wa odofo hyase popo ho coefficients na kwahwehwa akodie ni nyina na fa sen ti asem ne yepa fi se yempanifo ankasa ka asem bi kire yesi duduo ni chini a o sen takrache ti asem ne yepa duduo ni chini a o sen takrache enti so onyankopon de na henkyere hyewa anaso onyankopon de nkunuma botire no bo a ye owu no fa hodi e pai ma wo no a ti asem ne yepa dodo no ni san otan ba wo ho otaye ba wo ho okon ba wo so ti asem ne yepa na esua wei na Christopher ye de aboy ho kokko na ewu se prepare dru na ye kai ye dofo pawu a yen kai so okon wo ho yen kai so taye wo ho yen kai so tan wo ho oso oni pa fiefo be na tamfo ti asem ne yo Kristo se mo firi wiase a anka wiase be do no ane de ne san se mo firi wiase na mayi mo firi wiase nti wiase be time oso so time a obe time so tie me nsem obe tie mo nsem so odome a obe dom ti asem ne ye pa na yemfa Kristo enye mfa to kakra ene yewo
akandifo be se miensa na enan e wo twosemi mu a na e beka on ho asem na ye de wona brabo atoto ho ahwe se onyankopon hia wo a ana so onyankopon dombo wo a e de na di wachi e wom so onyankopon hia di wachi nanso okun bi di wachi enkrofo bi di wachi e so tia wo se e prono de abue nanso kwansifo no doso mami obeti on champion no sre se wonim ho ma possess no na ne awodwe ne tim wo ho a ka obehya se coefficients no akwa sisa akode na hye fi so bone fo no prigidigidi enya wo na waye bibi onya hye onya bone bia eyo no nkasa nyankopon na atras no ohu mopo so obehya wo na sense no nyankopon di hia wo no eno na amadodo no adi wachi efe waseyo sa no nyankopon hia te so nyankopon hia wo a watamfo doso tio wa wo fiefo be so wetia wo fi se so bonefo no peso so wetia wa onko fa bontesu ne awonimu na mum ya ote on champe awonimu ti asem ne pa ne atokro danimu ne so no faba tio edua pie so ncha atokro damu no emu na nwo no ba na ya be hye wo no ti asem ne pa wenti ne hia ya nida ho Christopher fi se Christo wo na apai fa hodi amayen ai na ebinum ya adana sanum ebimu twu omani chesa ye festival bi amayen Christopher ya digi ani ebimu susu ebimu di agreho obi okwan ofa so celebrate ene but to do for ma menkan cho say ene ne ada woni Satan tokwa na shase if se wasi kete se no nyankopon benantia ene na tokwa na shase fi se ne no wuru pai fa hodi ma ho ti asem ne pa ene no tan na shase hwe yenhwe Kristo abrabo ansa na yakọ edikanfo a ye wo won ho asem esuane emra ye wo Kristo Bethlehem ti asem ne pa chonsem ne dia danse pefese ne nsoma pie sa nsoma ne die nyansafo miensa nim ti on ba Bethlehem ba Kristo nchen sa nsoma krono na chi abofra Kristo ye tio abofra sa nsoma krono a nsoma na chi abofra kro a Kristo ye fisane ya shan hon kom dada ti asem ne pa na mra Herod etie se ensoma na che se ya wo abofra no na sase so ni a obe wiase nyina hene no ni na hene da beti so no afede ya wo no na sase no so ti asem ne yo na esanse ti asem ne pa esanse Herod den show him fufuru bi aka ne ho na tokro da Herod mu na oye dia tokro da mu titi asem ye pa Satan fa so be bo wura ni mu fi se Satan adwen ne se o ma sa nkom hye no mamu asase so da fi se nkom hye no ba mu a mini wa mienu benya fa hodie sanya Yesusu se ne Kristo wa pai fa hodie aman no ti asem ye pa enti Satan bo wura Herod mu edi ni tumi baako asa tumi ni din no tan ti asem ne pa o de sa tumi ni dia kotene papa we oni papiero ni wo tan fi so nyankopon bo oni pa no amo tan kan ho o de odo ne boy o nyankopon na modo so ne bo oni pa na mra Satan fom wo soro a fom nyankopon nim no ahohom e possess no ahohom e fa no de ne adwuma baako ne otan o de otan ya adwuma papa ti asem ne pa Kristo Satan de otan ya adwuma oni pa mu ti ne pa entuan hwe ya wan kasa wo maame ana wo papa ebe so we tia wo obetan wo obedwe so na tan wo batenya ono tokro dani mu honhom bia betani mu honhom no so tia wo fi se nhye bi wo ho ti asem ne pa na mra nsoma no hyeye ma Satan hu sa ya wo akofra no na du Herod asum no Satan bowura enti Herod tai Kristo akodru pempenso se otan ne tepefo nyina tio abofra bia ote se Jesus
abofra bi o te sa abofra na ya wo no Herod chesi enkunu ti asem ni o ma me ti ni e pa hwa me se so onyankopon soma no se hre wo tifi a afa no wa hye okon ase emra wo ti wiase no obi ani asem na mum sa wo be fa nkonua na de tu obetri so a eyokon Satan tumi a oyisu tia opa na wotan enti ba bia obekọ bi otan di wachi obi atokro dan mu bia Satan be fa no mu aba so emfa wo no so ye osofo emfa wo no so ye wasoreba emfa wo no so ye onua emfa wo no so ye oba emfa wo no so ye oyere emfa wo so ye mama ana wo papa obefa no mu aye adwuma ti asem ne pa na onyankopon abofo boy efa abofra no fi Herod ebufu anim ne otan anim ne de abofra no kosha Misraim ekodi mfie kakra na nyankopon sama de abofra no pai e wona gya asase so Misraim Nazareth ti asem ne yo na mra de abofra no ba Nazareth asase so no obetra ho di mfie duasa 30 years mami ti we me pesa me twe wa adwisi bibi so onyankopon kan ho ntam so obehirawo amparo onyankopon bo akwan ato oba behirawo but me pesa me ma oti ase se enhira na eba no men for manya wa adwisi enhira na ya hogun no enhira bi obefa wasase so ehungu bi emfiri nyankopon hu me kan no kra chewo ufa no wiase nti no kaye bi ani eche no o se se mo firi wiase aka wiase na bedo ne de so se enhira bi kura na wiase dowa Unsensa ni wiase nhira nti na wiase do ne de na mum se koye onyankopon nhira odofo hyase hu se okon wo tio hyase ne hu se okon e wo Christ betra Nazareth so carpenter ni ba e ho de onyankopon de ne ba no amfa ne so na ni nachi because ne twasa abofra ne nyini edum pempenso bi obese na adwuma se tio nti onyankopon kata ne nsoma no so odi pani eno ne betra Nazareth odi mfie duasa 30 years obi antan ne da obi ansori antia no da Nazareth for ne tra hie ne tra fefa so Yashua ne hojo tio obi apenasem so sorry nyawo so preach obi atie no fisen sama free na no ba yenyansa ti asem ne yo nanso na Israel for no nya hu se anana se twone nyanji ntumu se wene ni a oba ntino tan bi ani ne ho kopem so ko Jordan suomu na John Paul na su na wonkunkun sarbae ebesi ne so John said dia wo shame se memebo su e won suomu no ono na shame se niam wo se honhom na sansa bubura ba besi ne so no ono na oba no to se nyame akwa no ni when I give you body in our chrono. Tiasem yo. Na fe honhom no bae. A fe be fa no. Na sha se sa fe hye ne soma no. Satan tu na ni sam. Satan no ankasa bae. E be try want to me. Ano boru a o man no. Tio, tiasem ye pa. Tiasem ye. Nti amra Kristo hye na dwuma se. Afa onyankopon shase so introduce oba na mawiase ode oba no mawiase se oba no ni monye ogwama no ni monye ti asem ne pa afa o sign na chiko ni krom Nazareth o kono fe wan kosa carpenter ni bi na fe o kosa ogwama no tio o kosa ogwama no abofra ne na tena se free ne mofrase ma na nyini abenya 30 years obia na ne nkonda o ko ni krom Nazareth no ti asem yo me twa abiesi bibi so ne na ma mo hu se so onyankopon hu ka ho a so onyankopon ka ne na se wo so a so onyankopon hu mo pro no so se Kristo wo no pai fa ho die ma wa okon wo ho otan bi di wachi ti ne pa ye sire che fa so nanso otan wo ti asem ne pa ye sire che wo fa so nanso ya kon mu yetum ya dwe bibi fa ho ti asem ne pa Kristo bua ni krom Nazareth. Joseph say ni krom for no fa no. Et ni ko gina be patententente be so ye wona dwen say. O wo Kristo afi pe no so ama ne ko be si o na wo.
wan kasa bi utim se die otan ko na ni kromfo nyama tio Satan do ta ho ma gura won mo ko se papa so se ye hwehwe bibia ma Kristo wasase so biem owo na twa so obi priwu wodofo tio wonti obi da wona tio wonti obi 24 hours because of the second be faso akun wasum wiase fidie nyina ma oduru anapa ni ti pai na ohu ne onye Job ntina seta ba asasa ni na wiase titirechire ko a oba asasa wonti obi abasasa opro ani nguase opro say opro ani nguase fiso ho ntakrache bi otriso wo ho abotre bi onte wase ohwe onwuma pa wo ya onte ase nti abrani apigina ohwe ho bone a obetindi asayo Sano bone fone ya na ade tio Kristo ne ne krom for 30 years obiane ne niasem o twa ne ho ba sisi a ya fa na ko gina be poso esi ya wo no ama ne ko be si wo no wu na ba bia ma we ho kra ne se du ba onu ankasa ni nua no trase e bo poso ba bia dru ndi agensemu ye nua na msa honhom boni bi na afa no amsa na adwea se wabodam munye nkwatire ne chinchin no ogu enum ase ogu obusuane enum ase ti asem ye pamame hwe manfa onyankopon hira kekeo ti ne ye pa so ye kristoni a shase na ti ase se se wo be ye kristoni a wo be ye osrani a wokokon na ye na kon na ye kon ye nkonkokon na mo be ko protect ye ho Yenya ya bi se ye ne obronsam wo kon na mo obronsam ne wo kon apreni apina o sai ba yeso tio nti osemo nsa akode no na motime ne na de ni nyina desie na akode bi obetwa ba mo so no motime protect mo ho de keni ni okon fi se bibia ni sama ye ne bre tio wiase ye twa ye chia ma wiase bibia ni wiase a epebiem na mom ne kura wo na ne bre tio ne kura wo na ne bre me say so onyankopon de tet ya shawo nsema na se wiase de osun sha obi nsema ne o te wiase be jai no so na to o tet ya nti na ni babre fuse nyankopon mu tet ya so chen so aso apem a wo wiase nti so onyankopon de ni sia keto bi sha onipa nsema a obon se Satan sha se nam krofo mu otan say ye ni bre ni nyoma bebre na kosma me tie ni ye pa ade afa ye hwehwe nyina se ke benya ne se ye beda soro kwa de betia nsa so masi okọ wewu na nka mani pa na timia celebrate aginani because oni pa na wu ne woto obi hu oni ahoto moment obi hu obi ara na komatu because hu bi atra ni mo sa hu na dwuma ye ne se hu no time because who na who can be won who na who asensudie bi won we na okon a eda ho manyankopon ma odofo mo ni na ho ti asem ne pa sawo be yo Kristo ni na so taye mai okon mai a e bia to bo ase bia na mre no soye tio e bia na mre no soye because mre onyankopon do oba no bae no odene sa betra na search no Otan naset enya 30 years no kono mai because na emre no soye no kono sase misi wiase a etie a Christopher e yo kon ene de tia sase so nti Paul say okopa no me Paul makon awie Paul kon ne de awie no okuyo so okopa no makon awie America no so matu e de biblia na aka me aka nkuni maboti ti asem ne pa nti no Kristo ni mapa biara a Kristo wuo na pai fa hodi ama no nso wuo tio hwe osre ni bia wa ye na adwe so obekon a wo ye osre ni papa bia no nso wuo onso se tuo bebo no osi na adwe so obekon sa no Kristo ni tie nti Paul so wuo e mfa so tio hwe ye ko hwe bibi o Genesis 37 ye kai 5 no
ebesi 11 ye hwe bibi kakra ho ye nkan unya dade akan Genesis 37 verse 5 kan akofam kan duru bia obetumi akan duru obetumi akan ni nyina tio Joseph ni nuanom nete eya na mpampia Christopher ye twen se Joseph kada ye che ni nuanom na ni nuanom tan no ni nuanom tan no ansa na Nyankopon so ne dae kan Bible no ya na tambia twen se okoka da ye che ni nuanom na ni nuanom tan no tio Joseph me se oka da ye che ni nuanom ko so tan no se ka so obi ko so ye bibia na che se ya de o ye dada o toaso tio ni nuanom ko so tan sa na Joseph me ka no ni nuanom ko so tan no na che se na ni nuanom tan dada wo mra on so dan no because mra on so dan no na subite di wo no tio na Nyankopon subite di wo no ni nuanom ye dua ntokro wom Juda mo ti se ka bodo mo nti sa han na hye wa bofra no ni nuanom pe ni bibia obebia ye on time o kasa ye on hi ni o try so ye bibi kra be ni nuanom fa ro kra ne fu on bokasi sa no so da ye no tio na fe dum pepe so Nyankopon hu se etwa se Joseph akon ansan wodi nkunim ti asem ne pa nti no Nyankopon ya ene se oda Joseph ani so de hu Joseph anim ensheti nanim ni obey wasase so kire no da iso eno bie na no se koka kire wo nuanom ena Joseph koka kire ni nuanom se nuanom maso dae na me ni mu nyina kwafuom na ya kire fiafi na me de no soro ginae na mo de no hyase se kotokoto me de no ana cho sem se ni nuanom ka kire nsa chese wo pa kire se ye be koto asoro wa na obedi asutumi na ni nuanom ko so tan tio na ni nuanom ko so tan no na so sabre na tan no mo nya den sa tio na otan no frun kodru pampan so se afedi ni nuanom ba hwehwe ni wo ti asem ne pa na che so ko no still en chase e no nya me san ba so ne da e bio me se sometimes Onyankopon yie ma okun sometimes Onyankopon timi fa ro akotwe ato atamfo nim ba bia atamfo na boche nkuro fa ro akotwe ato ofifiri tio because etwase yakon etwase timi hu tumi atie mu etwase timi hu se yesra de nyina etwase timi hu se yesra kunimdefo na wanko a obe den na wo hu se ahoden bi wo mu uba wi aso nko da wo so na ma wo se me ho ye den o ye den na wo se me ho ye den etwase okon okon bi ho Onyankopon protecting the makra and free okon ho free se wo ma ho den bi asa ho den no e ma wo den kunim wo okon sa ho den ti wo de ma wo nti Onyankopon fa so do beto atamfo ntem free se Nyankopon ntumi ati mu onim se wo betumi akon den kunim ko Nyankopon ni Job hye Satan sa ti asem ne pa eno Nyankopon sai ko so abofei da ye bio na da ye we de na emu edu na mira Joseph va o be ka da ye no this time wan kan chini ni anu ko na mo hwe mira busuan ni nyina hia ne papa Jacob ti ho ne na ti ho ne nyu no twa ho hia eno se busuan mu ntie me maso da ye foforo na da ye me so sesei no na owia osrane na nsumadu ba kokoto sore me this time ni nuanom ankasa o we de ne papa ankasa Jacob ankasa ena tiam se ebe Joseph dai ben wasin na chesa wo pa chesa meme woja ene wona ni nuanom nyina ba koto sore o na trosem se tio trosem se afedi Joseph be ye ni nuanom ahi na afedi ni nuanom tan no tio afedi o tan no mo yeden because a chance adia sapia Joseph bibio be bia ye ni nuanom ahi nti adia cha adia sen nyina no tan ni nyini
no time ni afedi nyina bedu ba bia ni nuanom ntimi teki biem se ni nuanom betumi nya hoto ewo wonan kasa jafia age so Joseph ni wo because who Joseph ofie wa bibia wa ya bibia sin na asa masa amofre ya omani so because of Joseph etwase owu etwase Joseph free entem ko etwase abofre oyi ni free fia ntini nuanom popo si bekun na se no Yakobon ka che Satan se me di Job mayi Job de nama ne kra de fa on sanka sa me no Yakobon fa Joseph kra ma ni nuanom ntini nua Juda ebe ka che nuanom se no o ma yinkunu sa me ne na trobura bi mu na me hu se Arab for binam des esre so momi enkwani enkoton ni enfam ma won na on fa nkonkwaso mu na so konkwaso mu ho a okọ akososo sada efun mo da enkwaso mu ho se ya de smart be se bag ne sa tu na chia ni nsirafon no ososo mu dan no ya akoba mu ho o ni oni padwen ne se yen to no fa nkonkwaso mu na ni so ade hu no pepa na ne dae no nyira na ni nsira na pepa na nso Nyankopon se etwase ye to Joseph de ne konkwaso mu ansa na ni nsira na pie tio enti wo se ma adwen ne mo adwen ne pe ni ame Nyankopon medwen no enye no na modwen ti asem ne pa enti ne nuanom se momi anton no na ni nsira no pepa se ne be ya ne dan na waso na ntumi mmam o konkwaso mu a o Nyankopon so se momfa no na monkoton no fa no konkwaso mu na ni nsira no mra na monkonkwaso mu ho ba bia de na kono na monkokoto no sore no ho ti asem ne pa ma me se eno so tamfo nsemu a se na ni pa twa ye wo hosia no di wani a susuma no nya wo ya kan ne se ni gie enso Nyankopon na one ne nam a kan no se ye ni gie fi so Nyankopon yi waso tamfo nsa onam so be se wani onyam hwe enkugu edu ya tamfo ni yenhira Nyankopon emra farisifo asofo atrofo Jesus Christ na se na bo ye bona senuam na onim se odi Kristo so nkunim na nso na Nyankopon nam Kristo wuo no so adi won so nkunim amame no ti asem ne pa enti Joseph nuanom ton de ne konkwaso mu na okoye no dae ne sie sene oso no pepepepe nti emra na Jacob ko ya ko hu ne ba Joseph na Joseph de ne mabren no na Jacob se me ba misusu se me hu wasase so bio fi se na mimsa ukọ na nso na de enye wonko na me hu ma enti umma me hu wonei mafa won enkwada ya chi ne won no yiri ba wu bia momfa na nkwada me hu wonei de mafa mami ni Onyankopon ka fa wo no se betumi apepa unkuto na wo so ahodin apart from you no one obia no betumi you nsira fi wani ajese wan kasa ma ho kwan se tana ma ho kwan afebra no besimi nsira ho kwan na so ma kwan na utumi dina udidie mu na so Nyankopon mu ye na ukwasa Nyankopon yi na onene nantia mami me se ubefa wo sum ka bi bon ubepie ya do be wura jata me na mu ubepie ube wura wo jamu ubepie abefa wo nkunim die kura ajese mra no so ti asem ne pa na ne de nkan ye kohwe bibi enfa Daniel ho yenko bie mi e ba ye tro asem no ko Daniel ye ro Daniel 6 ene ye hwe bibi kakra afa Daniel ho na ye kohwe bibi afa Mordecai ho na ye fa bibi afa David ho ya ti bibi afa Joseph ho ti asem ne pa ya ti bibi afa Kristo ho so Onyankopon hirawa otan a etumi ba onchen hwe Joseph ni nuanom o ono ankasa ni nuanom ene sorry nya ponina koma wo niyam si be kunu no na to atwene ye wosi me ye tu me twene ye kunu se ye kuna ye tono fa no konkwaso mu
onkokura won free entam nko ne ho toyen ti asem ne o fi se nuanu aka no obi be so da obeso na twa pam no obi be so da obeso da ne de pia di nachi but Joseph dia be so da no obi kutu sore no otan no ni ti asem ne pa yen hwe wa ha Daniel 6 ye kan 1 akofom asem ne tiri se Daniel de jata minimum e ye den na Daniel ko de jata minimum because Daniel wo fear o team wom sanya na sa so no tede na so wo fear o team a wo team da ono ni pa da ono na fo no onda na so sabre ne da bra sa asem ne tiri se Daniel de jata minimum e ye den ko de jata minimum tie o se eso deru ni se odi amantem ahemfo o haduo no besisi na henie no so se woni aheman ne nyina so no won so abrepon ba sa adan yemu ba ko no se amantem ahemfo no mu akontan che won na ohene ade amono na dan ye chan abrepon ne amantem ahemfo no efise na honhom bi e che no so woni mu na ohene no ye se odi ne besi na aheman ne nyina so ana primponi amantem ahemfo no hwehwe se obenya dan ye ho asem bi e wa ahene no fam nanso onye asem anaponi biara efrise na odi no kre na wonhuru ne ho mfomso anaponi biara ana mmarima no ye se mmarima no ka se yeri nya dan ye ho asem boni biara agesi ehuru bi woni Nyankopɔn mra no ana primpon ne amantem ahemfo no kotwa wo hene na okatre wo hene se wo hene daru Nyankwada ahiman mo primpon mankoma mahemfo agiratofo ne amradofo nyina tu agina se wode wo hene mra bebra na wo hyemu mraden se obiara obebisa nyame bi ana onipa bi ho ade biara adaduasan mu je wo hene ho no wode ne betu jata menemu enti wo hene hyemu no den na ma won kuruchia atro a won sachire ni senia media ne Persia emra a won na ne ni no tie no enti ohire Dario ma wo kuruchia Troy ne emum no na Daniel tese wo kuruchia Troy no okoni fie nso na ban so dan a ne mpuma che Jerusalem no ebrebie na okoto ne nan kroma anim dakro bompa empresa ni Nyankopɔn anim sadia wo ye ne kane no ara ana merima yi beto Daniel na ohunu se ore bisa de koto sre Nyankopɔn anim ana otwe pen ohene beka ohene emum no ho asem se won se emum se onipa biara obibisa nyame ana onipa biara ade da duasan je ohene ho no wode ne beto jata amenemu ohene bua se asem na tim sadia media ne Persia mra a won na ne ani tie no ena oka kire ohene se Daniel a ofre Juda tu kofo mu no omu ohene ne emum a wahye no na obom paye srade da krompensa ena ohene tie asem no na eye ne yakese na osunitim wo Daniel ho se obegyan no na opomode kosi awitobre se obegyan no ena mrantie no beto wo hene na oka kire ne se ohene hunu se eye media ne Persia mra se emum a ohene hye no wonane ani yemfasia tio asoma meka ye nyina ne se ohene Nebukadnezar breso na Daniel ne Israel fo nyina hyanase na Daniel ya brantie bia ohene Nebukadnezar ni so no fisi ohunyansa ne tumi ne nimdie bi woni mu na ohene Nebukadnezar wuye na me ohene Nebukadnezar tiasia no ese nyansa ohu wo Daniel mu ne tumi ohu ye nti otu ni Belsasa na no no ankasa ohene no wo pa bi a efe ne Belsasa nti ye wo Belsasa ene wo Belsasa
enti ohene Nebukadnezar wuye no no ankasa ne ba Besesa ne bedi na ade na Besesa bedi na ade no mfa Nyankopon nya hwintu to Daniel to twene nti na Nebukadnezar Onyankopon kruwa a okosesa fi Jerusalem ba ode abegu akoradan mu baabi no ena brantie hye se yankosesa mra ena one ne na fofo hye asese ye de pro oguso pro na nensa hye asese twe ne won Bible say na ho odi nyina tuye okofre na konfo ne ntafo yifo nkonyachefo won okofre won nyina pai obi antumi ankyere da ye nase na ohima bia no ho Nebukadnezar breso onim Daniel ena kache Besesa sehwe wagya breso no abrantie bi esori o wahenie mu a wagye hu nyansa ne tumi bi onimu wagya tu ne din Besesa daye mu na hokro tumi kira ase entimi yankofa ne mra ene kofa Daniel bae obehwan tro na no kira ase no sina na yetu ade so ye wew ye karew yetu anadwono a ene kum Besesa na Dario a ofi oye media ni befa ahini no na Dario befa ahini no ohunyansa ne tumi ne ehode sonko bi e wo Daniel mu a ohun se sanyansa ne sa hode no oni pa bi ani bi hwe ma me ka bi nchiro o ni Onyankopon aye wo so bi beti wase a age so bi osuro Nyankopon obi osuro Nyankopon bi ehu wa ne hu be na hi na mo bi Nyankopon hu tini mu hu pe obedo tio na Dario ya dia osuro Nyankopon ne hu mu ankasa ntu hu Daniel no pe Daniel asem ti asem ne o pe na asem sie nti afa Dario sha sie se obedi ade oye no ministers Joseph no se oye ahim fonko ministers 120 tio se Ghana you 110 and you one senior minister meboa tio Joseph say na eso Dario ni say ode amantama hemfo hadru no besisi na henie no so so woni ahenie ni nyina so ne wonu aprempom ba sa Daniel yemu ba ko tio woyi ministers 120 and woyi senior ministers 3 sa senior ministers 3 no Daniel yemu ba ko se sa him 420 no ekwa chempesua nso ye kwajeje tuo ni nyina ba ye ba ye mebu akontante sa aprempom yensen Daniel yemu ba ko tio na tronsam se Daniel be ye kese echa aprempom yenu na ka ne ho no ne amantama him 420 no fisema honhom bi a chance wo ne mu onyame asira no tio onyame asira no Daniel won kwaso mu so onyame asira no tio emfa wo ne ba bia wo ma so onyame asira wo asira wo ti asem ne pa Onyankopon sira se wo ne hwe kwa na na ho a edro wo ho enti wo ne hwe obi bi so tan wo tio tati akura wo nkura bi obi kura wo so hu wona na komatu because Nyankopon suda di o Nyankopon hu duochi Onyankopon ka hu ba bibiara wo bekro Nyankopon twa wo sia nti abrene na Satan na nwia tokro demu obi a obebe ono be pompuni mpubi atokro dan mu bia Satan bo wura ne mu no do tan hu ma wura ne mu no tan wo kwa wonya na hwi ba to tan wo ti wonya na hwi o tan wo eno na ekoso asonda mu ana no wona sinkatasi abasum Nyankopon pa wa sonda me fo nya hwi because panifo so for panifo ya me ho kwa ma Satan hu ma tokro sankofo ya na be sore tia wo nya so for panifo na sore tia Jesus ti asem ne pa na tronsem say Daniel be ye kese echa brempom ba nu no ene amantama hefo hadu no no na fe ohire Dario hwese afedie obeye Daniel kese ache obia nti odi ahenie no nyina be sha Daniel sa because ohine na akra kari ne ho a ohun se Daniel esu chan because nyansa ne tumi a ohun o Daniel mu no ohun bi ba bia da ye wo no ohun bi da nti amadaru ankasa kura do Daniel Nyankopon odo no
ti asem ni yo ti asem ni ye pa na cho sam se afei dia mantema hemfo ni aprempom ba nu mini ya pe Daniel nya fiu Daniel ko kan cho hen so hen famisi wa hen no so enyankopon na sia no kwa eno hen na hu nsia no eno peso peja Daniel ma Daniel so ma no timi sei ma obi ahu bi ayemfo o haduo no ane aprempom ba nu so ya pe enkrofo ya motan honhoma be wura wo no na Bible say enkrofo hwehwe se ankobenya Daniel ho asem bi wa hini no na nka eja so ne kum Daniel enkrofo hwehwe o manya Daniel ho bone bia fi se na Daniel obi odi no kre o hwe sika so ye kohwe no ye hu se sika ba kokura fa ne sase sika ye de bre no opu mo konta pepepepepe ma o hene nti mrantie nya no ho bone bia ana mrantie no kotras na mo dwe ya kosi se ye nya bibie ntia Daniel dia mumi nhwehwe bi woni Nyankopon mra no emrantie no hwe no mo sa de ba ko pe na Daniel ntimi nya ni wiase obai so obejai so obekoto so wo Nyankopon ni ana mrantie no ba o hino se nana shamra so obebiara de dia se die nim 30 days die nim obi obepompa ya senya bibi ho ade na so nipa bi ho ade e kan wo hino bia no yemfa no koto jata menem na ohiri nim se Daniel tina microphone bo sa pon ba nipa bonini o ka so be ye wa mame obekwa kodum pempenso se ebedu be bi onhwe be mani pa twa ho si nyina tan because ba bi obedu bi obesewo ba bi obedu bi an obeka fa ho no nye ba bi obedu bi a chesa ministry bi obenya bi odebesum fidi ama nya wo nya ni e ka gu so onso na ma won sai no won ko dira ba bia nka no asem ba bi obetu bi obeka ho asem eno no soso e do Nyankopon ma no otwase no mamu tie ne pa ntina do kwa so da ma hu konkosan ketekete e bron sam because he empty yenya ya bi si no Nyankopon benante na mu ye person fe na Christopher keke eno nya de hia ye instead when him sheshe kwa sondem na kwawe ubako mai binum duku ni mema nsum takasia na tai asofo e ba esi ebetu sana asofo binum ko atimitu asemo ti asem ne pa afedi amonte mahimfui akopopo se ni ampam fada ne ti so ne nyi dan enfuri ho nti krofo de wo hina nu wo hina moto ma amo hina chima ne de eno hina shemra no na wo hina shemra no na yinim se jai mo hina shemra no kaka emre bi ba wo hina betime twamra no na asase no so no media no pensi amra se ye hye sa amra no a obi anane ni ana o mse nana ye pese mra na ye hye no ukuruchi a wa tro no mu na ye mra ye media no pensi amra obi antumi nane ni ediu me say ni o tamfo adwene fa ho adwuma wo ye fa ho se wonima nko efficiency ntem akosakode na hye oni papa fa ho oni pa no te ho a otan ho mawura ni mu no wonua na onene kopa otan ho mawura ni mu wo ma me onene tifi otan wura ni mu no ma me hyase ne ba ho pan fi se ni o dwene tem fa ho no se wonima ko dwane efidi o sunsum sa nchew no se wonima kwa pe ba biafa she enye Judas ne kobopo be ye Jesus man obadi no di mfiano odokwan so odokwan Jesus nam so de tete asuafo no odokwan no so na Judas nam so de be yi no mai she me se so obi man ho kwan na Satan do tan ho be wura ni mu ama me on se obi bia o kan wuo animguase de se ketwa o man animguase ba o so esua o man ho che ba o so esua na wi ya kwa na so obenya na obetine se kungu eno na ohwehwe pamprofo iboi
nya Daniel ni nguase nti o nya ne famba nti nya na se hweti na mom ni wo ho pona krofo ibom eno ohini kruchi atro adwoi na tro nsem se Daniel te se ohini kruchi atro no a eno se no mintina krofo yi ade eno tutu mirika sa Daniel ko ni yana krofo ni di na chi hwa me se mame ba bia wonam bi obi kari wa na mo bato nim tio obi kari wa na mo na nso wo de wonim fi se wonni nipa no ho bone onni obi a ho bone nia wo dwen se be yanka wiasefo nyina entumi nti onyame asem ne nyina no mfra kwampone ho ye medi onyankopon chi na nka temo no kura to ntwa tio na nso obi ti ba bia wa ma ne ho kwan ama seta ho homa yo tan abebo wura ni mu a nase oti nyina ni nsusu na adwi nyina ne se eda so woni begu ase na obese na obegu sa ne mai na oprim eno na odwe fa ho nti ba bia obekọ bia okari wa na mo sa wona ne ti asonda mu a ujina se wo sa obetuma so wansa ni nyina hu wasa no ba bia okọ offbeat ba bia okọ ntam ba bia wansa yi ba bia oti osisi ba bia wo yesi ni nyina obehu because of watch nani wo ho Sada ne de nyobenya bibia ka fa wo sanyo na oto a ba bia sen ka okọ ubo high note a okọ low keys no ni nyina obehu obchese bibia pa yo bia obehu because of diwe cho kari wa na mo obi on pe wasem sa no tie na ni o chi ni udin ye bo dia na komatu ti asem ne pa se ba bia wonu firi won ko ya won nya ho foda won to ne da o firi ho bo chire ne ho to no afede makoma to biem akwa no ko bofo no ko tio afede enkrofo Daniel ko no enkrofo timi di Daniel chi akwa tete Daniel anopa Daniel bompa no presa dako obona no pa no obo anwumre awia no obo anwumre nti saada no nkofo ja won fie to ho enkofo ja won adwuma to ho enkofo ja bibia o moye bia to ho ko tete Daniel hwe me se unti obi ja nya wo ye bia tio onu ankasa kura nwi na brabo obi wo wa brabo ho no odwen odasore no betiase ko benyam obiteso beti bibia afa ho a chesa enya ye poto na nkotimi afran krofo na waka ginani se na ato no ni nyame no wahin ti asem ni yo enkrofo ko tete Daniel ehun se Daniel bompa ye da kron prensa na se the whole day krofo no te Daniel omunya faso ano aso a no mtaye ewitobre na Daniel boba ko ka ho no mchoto ho anwumre na Daniel boba ko ka na krofo iso amerikam na ho ye ko ya na se anana se wa semra wo kurai mu ha nipa bone onipa wa ma no kan ama bone fo na bawura ni mu se obeye bone ha tiene pa nana se wa semu wo kurai mu se ma obia mi se nya me bi wa de kan wo hen ko an o hen se yes asem na tim fisi e hemra no media no pesi amra mu obia ntwe na ne ni enom se na nei ani Daniel a o free to the two kofo no no o mu wo hen emra no so wa se no mfa nya hwe yakoto no se wo sere ni nyame no ho ade prensa dako Bible say o hen ne tie no asem ne ya ni jakesi na osuo na koma mu so o hen suwa enye nti o hen ntimi ansuwa ni so ama nkofo na hu ba ni mu no osuma Daniel tio na Bible say o hen no hye se ko be jai Daniel o hen ni ya bibia fra no pa ko pema wi atobra nwumre so be jai Daniel o fa kwa bia so na ko wi tobra na nkofo hu se no na mpeso be bu akwa na ten ame na ko tu jata buom na wu ame ho atwen na nkofo no ba na na o mbe no se na na hwe ne anka nchiro Daniel uja na enye yo fi se mra na ye ma wo se ye no eye media no pesi amra
ohene semra ye na ne akirenti akwa no fa ne kontem na omuni e ho twen nanso sanse Daniel Nyankopon som no ye hunte hunu Nyankopon no hu sumo de enti from day one amrante ne chase se ye boda ne ho pon ano Nyankopon so chase hwehwe kwan a obefa so free Daniel ti asem yo me say watamfo bo ho pon da ye shepo na se na Nyankopon so ahye ne de ase da watamfo fidie be chew no sa da no Nyankopon enso honhom beba be free ti asem ye pa Nyankopon sesiesie honhom bi asiwa ma a ho chebe me be ko ma enti obi antumi o nti Daniel David say se me na mo wo sum ka bi bom kura mi nsuo poni bi afiri se o ka me oni me ne wo nti ansa na de Daniel bedru jatabuo no mo na Nyankopon di kan akoka che jate wo buo no mo nyina se hey ye de makuo bi ba mo ntam wo ha mo wi na nyeye mo de mo nsa ka na nyeye nti oba mo nsom no mo bia mfa ne nsa ka no ene de Daniel kotu jatabuo jate ni nyina nti hwe Daniel to se ne krama hwe semina na mra de Daniel kono ti ohiri de lu aso ka che Daniel se Daniel wo Nyankopon som ne da no onye tio hwe ohiri de Daniel Nyankopon ne dia kodru pempen so hu nya onye ne ho ti asem ye pa yan san komri ken tutu mi kaye mre ne ti yan ko Esther ngoma no yan ko Esther ya wo kan Esther 66 ose ye ntem ya brilliant ose na Haman ba mu na ohiri ka che ose na ohiri ka che no se edin na wonye onipa a ohiri pa na ni die no na Haman se na koma mu se wo bi mpo no wo haka me ho a ohiri pa no se odin ne se na me ara na Haman ka che ohiri se onipa a ohiri pa na ni die no ma onfa hini atade a ohiri hye no mra ne ponko a wotena so a wode wase ne ponko a wotena so na wode ohiri botire boniti no na onfa ma wase no onfa atade no ponko no ma ohiri ma mpoma akasie no mu baako na onfa so nipa a ohiri pa na ni die no na oma ne ntena ponko no so mfa kro na bontin na onpai ne nanim se na wayo onipa a ohiri pa na ni die no na ohiri ka che Haman se ka ho ko fata de no ponko no na se dia waka no yesaro ma Juda ne Mordekai a wote ohina ponkasie mu no nye dia waka ne nyina mu biara na Haman fata de no ponko no na odi she Mordekai na odi tra ponko no so na odi fa kro na bontin so nyina na opai di nanim se na wayo onipa a ohina pa na ni die no na Mordekai san ba ohina ponkasie mu na Haman yentem dia bobo dia konfie wanim guasie mu na Haman ka dia atunu ni nyina cha na ire service ne na dofo ni nyina na nyansa fo na ire service ka cha ne se Mordekai a wo free Juda fo asifo mu wase Mordekai a wo free asiri hwiase wona nimi free Juda fo asifo mu a urintumi no na mum ase na obehwe wona nim na woni wonda so gusore kasa no ohina piafo no ba mu ntam so be fa no de ne ko Esther ponto na se odofo tio hwe ade ba ko a honhom ba ko a ana so bia woni paso a e ma se tantumi yentem woni pa no ye adwuma pa e selfish obi ohun no se ade papa bia besi bia en koma no obi ade bia ohun se ni monyam bia bank e mama no onhwehwe ni monyam ma obia onhwehwe ma ono kwa ne onhwehwe ye die ma obia onhwehwe ma ono kwa no obenya nkada bia oba ono kwa no okunkom sam ko fu setan bo ye duma wo hu adua Haman na adua wa ha wo hiri no politiri mu po se oba be hye Mordekai na samra ye kan na ohiri di kan hye wo Haman dada
wayo kase okro no mu opejaw acha ahini no mu nyina ne nko na hemfu nyina wapejaw acha obi ese okoto age ohima Esther ni Mordecai Haman no ohine ni problem ono ohima Esther ni problem but Mordecai no why no Mordecai ono sia me onkoto me o problem wa brantie no Nyankopon sha odi sia Mordecai ne Haman tiase because it can say nka Mordecai hu na okoto no nanso Nyankopon sia Mordecai akoto mpempen so se okoto Haman na enyeye tikasiye awo hina ye Haman no kro no nyina no enye Haman fe ade ba ko pe no ope tio enti emre oba ya ohine ka kire ne se Haman edi no ohine nyema onipa ohine pe na ni die no eno ka no na kuma mu se ahini mu ha why na tisemi Haman no one opie ni wa osefata so ohine hira no se na wasira mi die me na obesira mi eno shase so obisa nyoma kese because no nim se ono na ohine be sa di sa ni die no be ma no eno se na nei onipa opesa wo hye ni onyam no wo watade a wo hye tio wo ohine watade a wo hye ma wo ye ohine no me enkofa atade no mra na fe ponko a wo transo a ye di ahimbotre no bouti no ye enkofa sa ponko no nyina mra na fa se wo kinsman no nsa umpanimfo no wo na se hini to hini no fa se wo nsa na wo fa nse onipa wo pe na ni die no because no nim say ono a ntia so obofu nim so ba wi abotra nko hu ntem se no nim pa se Mordecai ne sa hira ibe ma no a anwe ko beka se na ne wo pe na ni die me enko fa jatamra no mawe no ti asem ne yo enti afede ne ko ba ene se yakofa tade nyina ba ye de be sese Mordecai sese se ohine de na ponkoso de na fakuro no mu nyina ya hye na ni onyama wi Joseph se tio santa de na de se Mordecai na de na ponkoso de na fakuro ne pai de na nim se no onya ohina ye dia opena ni die no no Haman na kofie no o de popo die ni ninguase na kofie na nye wo ni tim chese bi be ha no o ya bodam ade na ye o kofie no ko ka che na yire no ana na yire na nyansafo tu ne fo no ka che se madamfo se ye sa Mordecai na ofri Juda fo asefo mu ana wasase ya hwe ase wo nanim ya na jai fi sa wo be koso ahwe ase wo nanim tio hwe meba ne kan bibi 5 yen kan Esther 5:11 yen tie bibi wa o se na Haman kan won na hunya ne anyonyam ne madodo ne kasiye a wo hina ye no ne sadia wa ma no so asere mampoma ne wo hine nko no nyina na Haman kan se so ohima Esther ama opiara ne wo hine ama ponto na se jisa menkon ara na ochanso o siame no ohina konenchen nsu yenum nyina no so mame wo bra me da so ehunu Juda ni Mordecai se o ti ohina ponkasie mu no ana na yire Cyrus ne na dofo no nyina ka kire se ma wonye dua a ne tenten be basafa aduo no na ochina anopa ka kire ohine na onsan Mordecai oso na wo no ohine nko aponto na se ni die mu na asam no so Haman ni na o ma wo ye dua no tio ohima Esther aponto na oto ahini no nya wo invite penifo mu bia ka Haman ko aho because na Haman ye obi ohina ye ne kese e wo kro no ntie de ni die se bia ma no na tie se ne o ka no se hai na Haman e ka se ne ohina ye ne kese ne se ne ohina pagya no ahini no ache obi a ne madodo a wo kire na dofo no o kana no ka cho se he enti ohima akura ponto a oto ye no wan fre obi aka me nko ame ho me no ohina nko na eko o ta no pakra wa fre se me no ohina mra be hia mo enso ne ohina ye me ne ohima ye me nyina na no so ma me
wa bra me koso hu se Mordecai ti o na pon kese mo ti ase o kam tio ni a wonu wa asase so nyina na nsombo ma no because hu tio to me die na onu odi no ensoma no ompe oni ani je wo because hu so betima nya ani je wo ma je so hu se no betimi ato no aje so afiri ho abusua odam oni ahoto because wo abusua no mu bi aje so te se wo wu afiri abusua no man sa na fe no ho ato no abusua no asafna wo mu no oni ahoto aje so afiri asafno mu ansa adwuma na wo mu no oni ahoto aje so afiri adwuma no mu ansa me se tie ne pa ma me so onyankopon leftiwa ye onkrofo bi ho a ni asankofo no hwehwe nyina no se be hu se woni ho biem ene Easter entina Yesu ya sade na so tim se Kristo pa mudia obewu pai ma me ne wa mienu no ma me so pai ma ye na o pai ma ye onyankopon na asase so de ye okon e yo tan e do tan ba ye ho o Kristo ni ma pa biara a wasi kete so no onyankopon benanti no na benanti onyame akwan mu no ma me tie me se wa hye wo kon ase afa no declare war oni Satan tem nti ye wadin se obi a open wa won ti nyankopon dom bia Satan betime yisu no nti se wonua ana wo ba ana wo yire ana wo ma me sori tia wa hu ba bi otan no free ba ne pompa ya ma no fi se nya wo ma me no na etan wo enya wonua no na etan wo enya wo sofo no na etan wo enya wo yire na etan wo enya wo pa na etan wo eye honhum bia betra ni mu na etan wo nti pompaye ni yesa honhum no firi ho because on timi nkum honhum tio bepim samre opienu a nyankopon ma ne tumi so nkum honhum osofu bi ka to se bra me mompaye nkum ya tamfo a oyotrofo ebia ni pa no peso kum no ne honhum na nkasa de Satan ne dom nyame siesie da bia to ama wo a onu nyankopon be yi wo na firi ho enye wo oba na nkasa kra bae no Jesus Christ said otia Satan free me so ko wankunu obofo Michael ne Satan ko dia pre o Mose hu emu o so wan hwehwe so be kan no mense bia gu ne so ne wo do nyankopon kan ni opamo nti ade obetime ne se nti no se won si obronsam kwan obetime si obronsam kwan na ontime nkunu mpai phone e bono mpai kankan e bono because yenim tio because nyankopon mu nim dia poen tio sa o sha ko dia no a o mfa nko ko so kokun obonefo na mu sha di protect you o sha di si obonefo no kwan se ne be an na dead asie entimi no ni asie na ni usunkunim enu ti no ma o sa ko dia no wa mfa ma o se fa kokun Satan nyankopon ma obi akwan so nku Satan was asiso na mu mo ma to mi se fa Satan kwan kan Bible no ti asem ne pa na chosem se Haman se ohina ye ne kesi wanya ma wanya japade wo pipia nanso o mre okoso hu se Mordecai ti ohina pon kesi mo oni ahoto ana ne yire ni na nyansa foto ni fo se eni mo nko adua ana tintin be se basafa ahanu wose basafa se wose aduonum na ochena okwa kache ohene na ochena nopa onfa Mordecai kwasese dua no sinyinkunu senia aponto na woni ohene ko no betimi akọ wani gem because na namfofo no hu se aponto na Haman ko no nanje because okwa bakwa ko hu Mordecai ho na hu Mordecai bi o bia na nsiniye na nanje ya diwia sense nyina sine ma nya ne de ono ko omro because Mordecai ho me say unti obi ni ahoto ma me ni te pai no bibi ya no owu unti ti asem ne pa otan no otan ni aduru mpanifo na kan aduru ba ko pe no otan wo ni nyankopon do akodie bia ni asase so a ano ya den so nyankopon do tio pe North Korea South
chemical weapons or me any ahoden etimi ko honam keke na mom so be time wo na you so nyankopon akode no baako efficiency so ka ho bi odo so utimi fa sa akode no now the fight against otanya or say it is a jasama ja dere na utugu atamfo so sa na tie ntia ne nyankopon ma yakode bia ni kum obronsamo o ma yakode a etimi de pam free and chanko go free and chanko free se bibia ni se tamo ehia yen peni mu bibia e bibia bibia no ekura se tan ni bre bibia no ekura na epe but bibia ekura bia na ni bre ade bia onyankopon da show se bia se tan ni bre nyankopon ja wi ase nyina ma no emu hinie emu bibia ma wo nyankopon ma wo hwe batade a wo se kura wo sha na oto achia ompabo ehwe ya to nyina awe wo nefi enso na ni brew ti o na ni brew because onim se nyankopon mo de ketwa esom bom pem chen satan mo de nyina your last quotation your time no am say ya fabus yanko Samuel yanko kan wen temtem ne empon yanko kan first Samuel the kan 18 yanti bibi wa ha ya kan after 6 first Samuel ya kan 18 verse 6 abafam o say na oriba a David esene free Pharisee fo kum ho abano e ma free Israel kro nyina mu de nwom ne asabehia ohene so odi mpinte ne ani gie ne ahensan ade na ma a orego no ji won ho so se so akum apimu na David akum pemdum na so pofu kase na asam na nya ne de na oka se odi apemdu na ma David na me de odi apem na ama me na de na aka ne bio sa ahenie no na efrida na rekron so tu na ni sa David na de tia no pa no nyankopon ho boni si so na orekom ofie na David ne nsari bosankuo sadia we ne da no a na pie kura so nsem na so to piano na ose mebo David afama fasuo no na David dane ne ho firi nanim mpre no na so David efrise na uradi di nachi na so de o firi nachi enti so yi ne firi no ho na osi no apem so safo hene na odi asemfre o man no nyina anim na David nyankoso na akwan nyina mu na uradi di nachi na so hunu se ne prebiare koso no osuo no kokoko na Israel ne Juda nyina to David efise ono na no oti won anim asemfre tio wonyankopon na fa so eno didn't see Israel konwa so because na Israel fo nya wo hene odi na chi ne kon di nkunim bebre man atamfo no ba otimi no onkoko onsuo o hene sefie mfrafra Israel for some nkokum atamfo ma me no o sori dina kokon kokudi nkunim ne ba Jonathan because no nyankopon ho di onachi ana fe so ya shase se o yesu brati o nyankopon nim o te nyankopon so tua o fa nyankopon asem nya hwi bio ti asem ne yo o fa nyankopon asem nya hwi bio sana na Christopher bebre ayi yemu 99% yenim paibos yenim nyame asem yetem paibos yente nyame asem ase tio yesi ye onyankopon konkron yeni nyame asem yeni yesi won konkron kasa che yeni nyame asem otrofo no hwa obi a oti nyankopon so atua bia nyankopon honhom asem firi achi because honhom no na nyame asem so neba tio onam nansam so na dom boyen maye na adom tie enti nyankopon ho de firi so achi na nyankopon ho de firi so achi no nyankopon to ni for the whole Israel abrantie ba ko pe no hu no samre because na abrantie ni obi a oju firi ne honhom
onye busudwene oni bibia tie obi oye free na dwe mu da ho de bia okoba ni nuanom de hu na ye hu se bonnet na koma mu onye ni papa sa ni hu no ye punu ni pabone ba ni nuanom nim se David ni bonnet fa ho so ni nuanom se David ne okro beku ho so na David ni bonnet fa obi aho ni temu da ho fan ma me se wo nyame som na wo so na nya onu onipa o eye onu nyame tie ne nyankopon ka che Samuel se Samuel de o hwe ni so na me hwe akoma nti onyame na wo so no enye wa de so so ma onipa kanfo ye wa de so so ma nyankopon hu di no kro nyame anim ma wa ko mo na wo nyankopon nim ma utimu na wo nya busudwen fa wo nua ho ma utimu na wo ne ko so akoko wanim enkunim wo wanim ano nyankopon yi na hoden eya kokodura hoden Jesus Christ the brem no mi no kacha me no se humum no de maya no enye hu de le mum ya kokoduro de sa tumi na na di so achi o de kokon na nyankopon yi tumi no free na chi eno de tumi no be di David achi nti o nyankopon kacha Samuel se Samuel na wo sa so no na mo be di na chi akosi da ben wo da so bu no so yo hina na matu no onye me hina bi mempa no fangona yentem ko jesi fie na mencho branti bi na kwasra na nguna sini wo na mama tio nti nyankopo yi ni tumi ya kukuduo ai ti ma na hemfu tim kokon ko de nkunim no wo ye firi so achi no de ko di David achi nti David nso hye wasase so bi bienu ya bode wasase so David so because onyankopo tumi ai ti na hemfu chi o de ko di nkunim tumi o de di Joshua chi ne o ka che Joshua se Joshua se ne mi di Moses chi sa na be di o ti sa tumi no wo ye firi so achi o de koma David nti David hu data o tumi tua data no de popopopo wo kun o tumi sia sisire abofra ketwo because nyankopon tumi a o di Moses chi o di Joshua chi no de be di David chi o ye firi so chi nto ti o se no nyankopon di David chi na so de o firi na chi me choba bi o time free ba nyankopon di tumi bi di o chi sa tumi na afra tamfo ba o so no sa tumi nti na nipa mpa wasem no sa tumi nti na krofo bi atwa ho hyempa woni me hu because sa tumi no e ha ho huma ti wonu osimo de moja mo so no obronsam moja mo so no obronsam ti asem ne pa na fei Goliath Eshasi nya Israel for so kase tua dani da nyina obeguru ho okọ so adwane so aye oba so akose dem nyankopon tumi na kan ka so betumi asori eni Goliath akosi akonu okunu edi nkunim ase nyankopon ni onyam afire so achinti so adwane akose dem so timi pie no waboda wurukuro no so obi obetumi apia kokun Goliath amanu bia no obaye ne kase wa ahini no tio ena Jesse suma ne ba David se ko unu anu fa nuanu komo ne hwese ne unu anu tie na be ka chem David tuwa na Goliath ayi ne hodi asase adome asase kasetia okika ne ope because obema ni kuro no miem obema nkonyankopon tumi wo no so a odi o man nanim kokon no akose dem why bio nti asrafo ni nyina je ho a na omodo mo nsa asumomo no omoto ombo se 12 hours ana Goliath dibeti Israel for tama dumi nyankopon a obeya wie no odan nani akọ obi antumi nya na hwe Israel for na ye ma ti asem pa David du ho o sha branti se na nyankopon honhom no kanya no honhom na bupu jelu kwa faso na guso no plus abranti betumi ekunu bepon se dwie nenu mini ya pe ese ha fa wonsem hunu no nkwasi asem a okeka da bia no fiakọ wo de se nim se bonnet wakon wakon nti na ba be pa okun busio fofriakọ ene ma David so den call him so hu na ese na abranti so betumi ekun David so hu na no se abranti kofie kwana ma men soma hwe abranti no dino me so akra ma dino be se dem wo betumi ekokunu ye do okun na wo no
ye won ketwa na se kan hye ne sem wo hwe okofri no mofra se be sie na wo betunu na ko wo se na na emra me hwe ma gyanwan e wo wuram ho no se sisire ba se be kum me papa nwan no bia mitimi ne won ko di asie ku gyanwan no fri won sem so se because so kind to me and made in a chino so who say what say obetim kum jata dia na se nipa no betumi akum Goliath because that to me na David the child di gina hono to me na di na chipen ti o to me na di na chipen na samre die afri na chi abedi David the chi o se ko David ko no kum Goliath and no dey buy still ana so hwehwe se enka Israel for no to nyom se ono so na waye oba odwena kwose dem no ono ku apem mpemdu so David ku apem sa na nkope me say tio onipa wo selfish onipa wo hwehwe nipa ni onyam tembi obenya nka nyonyam na mfama no ono so nkokon obeya de na ma ho obenya nka nyonyam na de ba ni mfama no ya mfama no ne de ma ope asamaba David na kokon Goliath o kwa de ni kwa se kapem no kwa de ma because onya hwe o che dem oba na yire no twa won hia ni atitu abodu se ma ana kokko su kono akogina brantie o kwabrani sie no ne kwa kokon okom wie na Israel for ma se David akum pemdua o mini ya pe Bible say Frida no kono a no tum ni san David no we na adwe so be kum David na Bible so Nyankopon honhom bone no ba ne so na mra o fie kom no nipa honhom no ba no so tim twitwaje ne David na timi posan ko na honhom no nyina gyan no David tu posan ko se so ho betim tono no David tu nya ne odwen so o hene ho tono so komi nyani o ni odwe nya se David ti o me say o mpa bo ne say o tamfo ho tono so mpa bo ne say akwa o ti wei wonwu ti ne pa Onyankopon ne be yentemgyinafo Onyankopon ne be pu obi no ntamaten ti no se areto mu nyan mame na trosem say so to pay kura na na de se obo David afom afasu no wakun na David dane fina no mpre no na che so to pay no mpre no won so ne Frida no kon osuo David kokokoko because Onyankopon bi pia David be pia na ye nkoso ne so be bia na eku ekagu nti osuo no kokoko na ma wotan no dane de nyina afi woni onye because wa popo bia so fidie bia so bekum David okuna nyeye ana o se don ana se mi won ma me kwai ma me nkuna ana ma me nsoma no mfa no nko Pharisee no nkokunu ana Fred David say David bra me de me ba penny mirror be mo aware tio David tia ene do be o hinase ba na mirror no pe David ba sawa na so person de ma David no enya ware pa o eye fidie o de ne ma na ware na o ka cha ne se me ba no menyu tia de bia ne am pa ne se ko Israel for Pharisee for ne kukum o mu merma o ha ne dwa won we de brem enu ne tia de am pe onim se David ko awoma nti sumana David suma Uriah no David ye di kan suma ne bi nti onim sa tricks nti no yusuma Uriah no ono ne di kan de bi di no tio so de nyina ne so suma David akwa ne yakukunu na fe no ho aton because what try so bekum David kan you say nyina so o try wonya no afere ne bakura so etia no na ada ya de mirror ebe ma David aware no a da no na mirror ko ware oba ma fofo na so oba fofo bi ay friend Michael na Michael de to David free na kuma nyina mu nti o tensa ne nua pandemira ba ware oba ma fofo no ko na ja o se ja mesro mfa David nkameme fa me ma David aware na Bible says so ni je na so free David say me de me ba Michael be mo aware tio hwe yen hwe bibi o 1825 no say na so ka say monko kan che David say
ɔhene mpeti adeɛ biara sɛ Farisifo mema ano wedeɛ wɔ ha na wɔntɔ ɔhene atamfo so werɛ na so susu sɛ wɔnam Farisifo nsa so bekum bɛma David atɔ na wɔsena ne nkoa no bɛka kyerɛ David no ɛyɛ David fɛ sɛ ɔbɛyɛ ɔhene ase na nane nya nnua no David sɔre si mu ɔne ne mmarima na wɔkɔkunkum Farisifo mema ahanu na David wɔ mmarima no ano wedeɛ bae na ɔkan ma ne duru de kyerɛ ɔhene sɛ ɔnyɛ ɔhene ase na so de ne ba Mikal ma David awareɛ na so hwɛ hu sɛ Awurade di David akyi na so ba Mikal dɔ no na so kɔsoa so David ara na ɛma ɔtan David ade nyinaa tio sautie awareɛ no ɔde ne ba no ma no ɔsɛ de ɔpɛ ne sɛ David nkɔ Farisifo no mu no nkɔkum ɔmmarima wɔ ha ɛntwa wɔn wedeɛ mfa mmerɛ no because onim sɛ David kɔ a yɛbɛku no hwɛ me se sɛ ɔbrɔnsam bɔ wura ma no ɔda ne gyimifoɔ obi ɔbrɔnsam wum di ne mu akotiri bi ayɛ gyimifoɔ nti na ɔyɛ ɔbɔne a ɔnwe ho nti na ɔsɛ wa ɔnwe ho nti na ɔtumi ho papa bi a wɔ mu bɔne nko na wɔ because na adwene ankasa asɛ wɔyɛ gyimifoɔ hwɛ so ntumi anwe ho sɛ Farisifo na ankasa wɔ hɔ no dɔmbarima na odi wɔn anim no David koya na kɔkye ne kum no nti deɛ ɛna saa Farisifo betuma ayɛ David Nyankopɔn kyerɛ na kyerɛ kum dɔmbarima na ankasa na ɔna akɛ nso tie nipa bɔne ni wɔsum fidie na asia fɛde ohu ne onya biam tia fɛ nkwasi adwen kwa na ɔdwen afɛde mfidi fun na ɔsum hwɛ me se sɛ ɔno obi kona wɔ ho ɔde kyɛ no obu na aduru baabi a ahaban kura de fa wɔ sɛ no akɔfa de bɛbɔ why confused samre so I confused na adwen na say me se woni watamfo bɛ hama aduru baabi watamfo bɛ confused ɔmo hu ne ɔmo nya biem ahaban kura de fa mbɔ akɔfa sɛ ɔmo de bɛbɔ but ɔdɔfo di nkunim dada fi sɛ tumi na ti mu no ɛnko ni nkugu da tio tumi na eti David Moses akyi a Onyankopɔn de bɛdi Joshua akyi na ɔde ti David akyi sɛ tumi na ɔde di akyi ɛno na ɔde di asuafo akyi ti asɛm ne pa afei deɛ so sɛ David ankonkokum Farisifo mmarima wɔ ha ndwa wɔn wedeɛ mmra the Bible said David tie na ya na kra eyene ni gye ne kra ni gye woni mu sɛ ɔbɛyɛ ɔhene ase tio sɛ ɔbɛyɛ ɔhene ase nti ɔne ne mmarima sɔre kɔe David kɔ nkokum 100 o okokum 200 me se de onyame ahyira ne yɛn dome no ne onyame ahyira ne yɛn mɔne bia ɔdɔfo wobɛtumi ayɛ wafam deɛ ti wobɛtwɛ ɔtan no adua mu a wasɔre tie wo nua bi no ɛyɛ fidie a wankasa wosuma wo kra ɛyɛ abura wankasa wo bɔ ma ho hwɛ yie no ɔma ne ɔtan ho tan nwura wo mu hwɛ yie no wantan wo nua dasani hwɛ yie no ɔma ɔtan tan wakoma mu firi sɛ ɔtan kum wɔ nipa mfiri nyame ho mu ɔtan mfiri nyame ho mu onyame mfa ɔtan nua wɔ nipa bia mu onyame de ɔdɔ ɛne dua mu wɔnya akyɛde onyame wɔ man na satan deɛ ba de ɔde dua mu yɛ ɔtan ne tew mu na ɛba bɛkum hwɛ ne yie so I know about him be a see. I felt trust some say. So trust no hear David here. No one say David here from Danny Daniel. No one say David the cost so there be obe no home cost obe David abrabom. There be no one say David call or call him. I found question the baba no didn't consume David fidie. Say called the baba no kwa kum David offend him. Tio fidie no sum ya say David no fe fidie no ye David ye. But the baba no consume David fidie. But for two no sha. Who said the banner to David see trying. The banner to David who no nya. I feel so sorry na kuma. Who David said David soon plan na na kuma tu. Na ho wo so. O so David kokokoko. Na fe ma what time David dan day na say David wants him free the trimo. David. And on kwa what man oye. Until the Jonathan say, Jahana train,
me ko na makoti me makototo me papa no na so popo fufu bia because ne bane nim say dani na pa ne papa bo nyina e David ho po nti so jare papa seconds no anko ankoti ne papa ya antwa ne afa na chebe kum David onim ne papa tio esanse hom na possess so enye no na ti ne ba Jonathan wonti no Jonathan ti bibia ne papa kan because na Jonathan tani ne papa yam ompa mami papa me nua dofo babia wo bia ne da bia Easter me ka wo ya se unkran se Kristo abewu pai fa hodi ama wo e no kre na so fa hodi pai ma wo no wa pai ama wo Nyankopon se wo na nka wo yo manfani no afa brefi ne be wo Nyankopon ba ne sense wo be wo Nyankopon ba nti no Nyankopon tanfo tan wo na wo tan Nyankopon nyina tan wo na sani a Nyankopon tanfo no ntimi ni wo Nyankopon so nkunim no sa na sa tanfo no ntimi ni so nkunim because no Nyankopon wo nyina no de abedom tio Nyankopon tu nya wo nyina eno no de abedom eno de ma wo saji na me honhom no bi no yi no de ma nti so bone fo no ntimi ni Nyankopon so nkunim a ontimi ni so nkunim de bi ro da fasad ne hye wa adwen na koso na kuko wonim onyame ka ho David say menam wosum ka bi pomo me nso bone biara efri say one me ne wo ho ba bia wo bi onyame ka ho odofo koso na kuko wonim men konko wachita ja onyame pema no hwe onyankopon hwe so etai David adru ba bi afa ba 3 days for this morning night afa adru ba bi sunsun pena so na me mre wa ye mre ontumi nya hwe ti odofo wa bra wontimi nya hwe ne ba no se o chai no to no da kakra o chai no to no Nyankopon de David be pio na swe on na da ho David de chiri de fo hu ya wona koma boss ene de Nyankopon duma bo de otamfo na se sa yenkunu firi ho David se no David hu mati no ka chen se so mre so ye onyame hwehwe so wuo samre no tio onyankopon hwehwe se so wuo samre no ti David se me mfa me sanka no ne onyame asra no me nkum mumye nyawe to no onyankopon na so onyankopon pese so onto a ono onyame wo kwa obefo so be ma to ma mi ti asem ne pa hwe susu pre otamfo wuo o Kristo ni mapa susu pre se ne odi wachi tai onu oni wo fo wuo o ho fo so hye odin se woni watamfo na se woni okon se woni okon na se nkunim die bia ne o ma fa se otim ohia watamfo ohia obi ono bekun na se onko otiwias na ye boxer na boxer bia ni wias bia e be da wo se ho ode tio se Anthony Joshua ne pack e bekun na se pack ni Anthony Joshua wana ona ne bekun onye boxer because of some pack out in a pack asora basa Anthony Joshua what kroma na odo sense obusa me na me ho de me ba be challenge o nti se no Anthony Joshua kono ko bu paka odi nkunim afedi what demonstrate a ho de woni mu no nyina kire se me ho ye tiampa nti ye here obi obesori be challenge ye se madam fo na so su Nyankopon ene me ba be challenge o e ho ne be hu amode ati hu hum kure process wo ne be hu ti asem ne pa odofo me se ema wakuma ntu watamfo ho ema wakuma ntu woni awta wo no ho enyi watamfo ho bone ensusu bone mfo watamfo ho otano de betawo koso na do na odo no yakodie no mu baako me ka che wone odo no efficiency akodie no mu baako asa wo fa odo akodie ne sha obone fo no bema bia otoba oso no entumi nkan na ono abe pria ne da na beso okosuru ba fam ne da na beso ne da no ebeso mami ene ne am sense Onyankopon kronkron kan ho ene ne yesu nyina Onyankopon mususu ma o Easter onshasi hu no kre na wonti no kre na oni no kre na chifisa no kre ne betima ye wode hye ma de sede ma onyano no mensa bibia ma ne am sense Onyankopon ahini pon emesi wabobo ano na emue ma na fa ne kwa
ne fa no kwa na onyankopon fa so na bibi ehia obi no fa no onyame nka wodofo sai watie dwumadi ya bedu sampepenso yi ma desre de nyanso onyankopon koso a ehira so no be ya adwen kro akoma kro do ni mu a ye de dwumadi ba na wie ni bibi aka yanka se onyankopon ani onyam kan asidan kan ye tawasi wo doba Yesu Kristo dim wadumti amen.